हेलो गाइस एत्ते गुरे मुआ में खाई खाई पेट पिड़ा है तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो आज रज आम आसलु रजरे मऊ खाई तो आपण मैंने देखिपे आम बर्तमान लोकेशन रे पहुँच जाइचु। आमर भी हाणा कार्यक्रम चलती मऊ सन्धान चलता कि समय तापर आमर मऊ खिया बर्तमान स्टार्ट हो आम बर्तमान हणा चलती आमर। तो आम रजरे मऊ खायापी जो प्रयास करचु से सफल हबू कि नहीं चलतु वीडियो देखा। आपण मैंने जदि वीडियो टी भल लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जानते। नहर कांठीटा खोली देले 2 गिलास मो तेल बाहरला ए तो मो जरूर से घर नहीं रात में तुम पची आगो सब दिन जाई नहीं आगे जो हला आगे हां कोड़ गुड़ा पुको बाहर जी बिली हला आइनु मो ऊपर के जाई तेल तबे हेई ने पूरा तेलता तो दिने ताकर कई न थले तू तुम भाई के री नाणी बिदारो ए हेयर चल तबे बुट्टे इटा उतार लाखो नेकी बालाऊ भगवान ये पूरा खाई दो जब घर को गाना भी हला ना बुतलो भाई मोर दे दो मैं क्या कर लो एक हमके जन की 5 जन हले टेले 2 टेला 3 टेला 4 टेला 5 टेला बेसी कैसे नहीं जाने ए जो मुडा किछु काढा लाबो होवाडे पत्रोडे गोविंदर का तो मो खाई जाइथिले न मोर का बेसी कैसे जाने नहीं होता है ए मुडा की तो बेसी तेल नहीं पूरे अछि एति बासा रह हेडा नहीं हेडा चुंदले लागिन हेता करबा ई बाट में जोदी अछि हेती खाली करो ए रे हो भितरे आहुरी कर दे अछि जान नहीं हो भितरे आहुरी छलाडे अछि हेडा तले गजाडा आगी मोहतलटा के जानी नले छले अछि अरे कोड रखि जो आराई ये वाला मरसो रे तुम्हारी पची जा इसे जाते तक मुझे रो ए बडो में था मुझे दो तो ये सब खा दे ये जा में नहीं ये जा ये खड़ा रो ए पुटला ए डुइंग ना साले एगो साला हानि देला क्या दो उठा दे ये तो और लो तो कला पहिले कला होय लगी ना ओ तुम आप पंजाब बुझो तो पहिले ए पीले जरा दे एटा पीले दियो ए पीले नहीं रो अरे कोई बनो दाऊ खाया भाई बाड़ी बाड़ी पानी कपड़े नहीं खंड की ओए ए खंड दो दे मोर वैसा उजा खाई खंड तो मैं कोई नहीं जो क्या था नहीं तो कोई नहीं ए ऊपर तो बड़ा में बड़ा और देख के लो ताई 5 लीटर कर बना तीनटा करा पाइलो ना ए बाहर तो बाहर लपटी कर दो होता गया ए जल्दी बैठा मत ए जी आ गया तो कल खा ला आया मैं वो लेकिन पड़ू ये तो मैं आपका पर पीछे 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 देख किसी बार दो खाते नहीं किसी का लास्ट करते हैं कौन अपना पहले तो मैं तो
লম্বা করে ওকে টিপে দাও তবে জানি জানি তাই না ওই এটা আমি খাই দাও বাড়ি ঘর কিছু আমার ভালো যা বলে পড়বো কোনো কিছু পড়িব বাড়িটা খুলো বনিরা এটা হানলে বাড়ি না বালি দিও বলছে আগে বিলো 5 Bila sao 5 forwan. Ire, tahu tu. আর ওতরা যখন গুলি গুলি করে হাঁটো এই যে কই যাই ভিডিও করে পড়ি কি ক্যামেরা কি কালি আর এইটা মোড়া পাপি ওরে এই পড়ি মতে ভালো দিরা তো খাই দিলে ভালো চাবি দিলো তুই বাবা খাও কি খালি এই যে তোলে কোড়া দেখলা না মাত্র খালি পড়ি দাও তুই কি জায়গা যদি হবে তোরা এটা পড়ি আমার ভিতরে গেছি তুমি ভিতরে গেছিস নি এটা ভিতরে গেছিস না এই ভিডিও ছিল না তুই কিছু খানে কিছু না জমলো না জমলো না চেমে এটা একটা ভিতরে গেছিস আমার হাতে ওটা সব পড়ি ওই জায়গা ভিতরে কে বারে আরে না কিছু ভিতরে জানিস তুই তাকে ছেড়ে জানিস না কই গেছিস কাই গেল না রোবো পেকে কোড়া জানি করে মোরা এই দেখে পড়ি দাও এটা ছেড়ে দিবি তুই রো রো এইটা ছড়াই না কি আছে এই আউট কি হলো এই রোটি কি হলো হাতি আগো বান আজকে সোজা করে দিও নাই নাই আগো যাও এই রো যাও আমাদের নিগা ঠুকা ঠুকা আছে তুমি তো তুমি না পড়ো ওডিকো হ্যাঁ বুঝলি এই যা পড়ি তোমাদের হ্যাঁ বস কান ইগলা পিয়ানো করতে এই কতটা কি জোড়া আছে কি জোড়া তুই যা পড়বে ওরা তো পুজি দালি না তারে তারপর পড়ি দিবা ইমাটা এই আমাদের হ্যাঁ দাও দাও রো হলো সেই দিলাম হলো ইমান চাটি বেগুনা তো হাসানি হাসানি একটা করা না কই দাও নাই ফটো উঠিরা দিবা বিলো স্ক্রিনশট আর ফটো দেখাবে না এর ক্যামেরাটা আইছো এই ডানা আছে হাতে হাতে দিও না এটা কত জানেন না তুমি আমাকে হাতে ধরছে না কত টাইম আছে থেলি ভাই লিখতে দিলা এটা কে তো কই বারো পড়ি জোড়া বালি যা পড়ি আমি খেলুম এই বালি যা ছাড় বালি যা বেকারি জল দিও ঠাডাটা এটা আরেগুলা সব তুই দাও এটা কই জানো তো দেবো না রে উত্তলে হাম এই মহু বেশি কি তামো বাবু জোড়া বাগ মহ ধরে আমি বুতলে আইছো ওজো পুরোটা পিতল ঘাড়ে উঠে এটাই এটাই নে এটা নাই এটা পড়ি বতরে ও উপরে ওজো পুরোটা কমে যাচ্ছে হালনো বলা যে পয়লা থাবা থাবা মো হাতে রে পড়বি পত্রটা দিও এই পত্রটা ধরবো এই তଳ পত্রটা হব ধরি জি আরে গড়ি যাଉଛି বাଳ ধরছি ধরি জি ପିଲା ଖାଲି ଏଖୁଣି ରଜ ରଜ ଏଇ କାଠଟା ନେଇ ପଇଲା ବୁତଲ କୋଟା କାଟେଇ ଦବ ନା ଆର ଗୋଟେ ହାତଟା ଧରେଟା କୁଆଡେ ପଇଲା ହାତ କଡେ ପୁଣି ବାଳ ଏ ଯେ ପୁଟୁ କୋଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପଇଲା କୋଣ ଏ ଜି ତ ବୁତଲ ଏ ଟିକେ କୋଳୁ ଏଟାଇ ଏ ପଟେ
ପତ୍ରରୁ ଏପଟେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ତ ଆଉ କ'ଣ ହାଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ବିଲ ଧରି ଥାଉ ଏଇଟା ରହିଟେ ଯେତିକି ଆଉଛି ଭାରି ଆସୁ ଭାରି ଆଉ ତାପରେ ସଜାଡ଼ା ପାଇଁ ମାନେ ଗରମ କରିଦେଲି ଏ ତଳେ ଗୋଟେ ରହ ହାନି ବାଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଳୁଛି ରହ ଏଇଠି ଧର ଖୋଳୁ ତ ଖୋଳୁ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା ତଳକୁ ଗେଞ୍ଜ ତ ଦେଖେ ୟାର ତଳକୁ କ'ଣ ହାଣା ବୁତିଲେ ବାଲି ବଟିକି ଦେନି ବାକି ଆଉ ଇନ୍ନା କଡୁ ଏପଟେ ବାହାରିବ ନାଇଁ ହେତା ହୋଡରେ ଦେ ଇଜରେ ବାଳ ହାତରେ ଚାଟି ଦେବି କେ ଦो ହେଡା ଯାହା ପଡବ ପଛକେ ଖୋଳୁନି ହେ ଭଳିଆ ଭିତରରା ଖୋଳୁନି ଏଇ ବାହାରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତରଟା ହାଡ଼ା ହାଣିମା ଏଇଟା ଏଇ ଯେ ରେ ଦେଇଛି ତ ରଖିନି ଯାହା କଲା ଖୋଳନି କୁନା ଖୋଳୁନି ଭିତରଟା ଖୋଳୁନି ଏଇ ଗୋଟେ ପୁରା ବୋତଲରେ ବିଲ ହେଲା ବୋତଲରେ ପୁରା ହେବନି ବୋତଲରେ ଇଜରେ ହେଲା ସେ କହିଲା ବୁତଲେ ପୁରା ତୁ ଏଇ ଭଳିଆ ବୋତଲରେ ପୁରା ହେ ଏପଟେ ଥୁପଲା ବାଳ ପଡି ଯାଉଛି ପାଣି ଦେବେ ନହେଲେ ଚାଟି ଦେବି ଚାଟିଲେ ବି ଚାବୁ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଚାଟି ଦେଲି ଆଉ ଥର କହିଲୁ ନିଜେ ହାଣୁଥାଏ ନିଜେ ଚାଟୁଥାଏ ଦେଇଯାଇ ନାହିଁ ବାହା କଥା କିନ୍ତୁ ବାହା ଥାମରା ଦେଇଥିଲ ବିଲ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଇଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଖାଇଛ ଏ ଭଳି ଦେଖ ଏଇ ତଳ ଗୋଟେ ଆଉ ଉପରୁ ପଡୁଛି କିରା ଦେଖ ଆରେ ଗୁଲା ଏଇଟା କି ପୁରେଇ ଦବାକୁ এই বোতল রাখো দেখা এইটু দিয়ে পুরে দাও মুদে হাল লিও হেরা থাও খাইবা তুই মকাই বড়াই পিওরা বলরা চলো এড়া থাও হেরা রখা Hindi ka mamarki pa nung